रूह उर्दू में आप सबका खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है नासिर काज़मी की शामिल निसाब पहली गज़ल। नासिर कहते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, लहर वलवला जोश। शायर कहते हैं, अभी अभी मेरे दिल में एक लहर सी उठी है, लगता है कि जैसे कहीं से कोई ताज़ा हवा चली है। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर कहलाते हैं। मीर तकी मीर जैसा अंदाज़े सुखन होने की वजह से नासिर काज़मी को मीरे सानी के नाम से भी पुकारा जाता है। नासिर काज़मी की शायरी में नुमायाँ असरात हिजरत 47 के दिखाई देते हैं और उसके बाद सानहा मशरकी पाकिस्तान के असरात भी नासिर की शायरी के नुमायाँ औसाफ के तौर पे दिखाई देते हैं। वजाहत तलब शेर में नासिर काज़मी कहते हैं कि मेरे मुंजमद दिल में एक लहर उठी है, एक ताज़ा हवा के झोंके ने गम के हसार को तोड़ दिया है। दरअसल शायर माजी के वाक़यात से परेशान और सोगवार है। माजी की यादों में खोकर शायर बेकरार और बेताब बेचैन हो जाता है। वो अपने माहौल और ख़ुसूसन दोस्त अहबाब की जुदाई से सख्त उदास और मायूस है। वो गमज़दा है और यासो हसरत की राहों पर गामज़न है। नासिर का दिल बुझा हुआ है, दिल में एक ख़ज़ां का सा समा है। वो गमज़दा मौसम में बहार की आमद का मुंतज़िर है। वो चाहता है कि उसके बिछड़े हुए दोस्तों का पैगाम कोई ताज़ा हवा के झोंकों की तरह लाए। वो इस तरह ताज़ा हवा के झोंके का मुंतज़िर रहता है। कौन है जो हबस के मौसम में ठंडी हवाओं का तमन्नाई और खुशगवार फ़ज़ाओं का ख्वाहिशमंद ना हो। शायर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अचानक शायर को अपने दिल में खुशी की लहर का एहसास हुआ, जो उसके लिए एक उम्मीद और पैगामे मुसर्रत बनकर उसके दिल में हलचल मचाने लगी है। जैसे फुरकत के लम्हात में किसी ख़ास शख्स यानी महबूब हस्ती की याद का फूल महकने लगे। नासिर काज़मी का ही शेर है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। मामलातेश को मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो एक आशिक के लिए वो लम्हा बड़ा कीमती होता है जब उसके दिल में महबूब की उल्फत की उमंग जागती है। जब दिल में महबूब की उमंग हो तो हिजर में भी वसल का एहसास होता है और महबूब चाहे कितना दूर ही क्यों ना हो, वो शायर को अपने आसपास महसूस होता है। इस शेर का एक पहलू हालात के हवाले से भी है। हालात कैसे भी हों, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हालात ने दिल पर यकसानियत की फ़ज़ा तारी कर दी हो, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद और उमंग बाकी रहनी चाहिए। इंसान को हालात के बदलने का यकीन रखना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। इंसान को खबर होनी चाहिए कि हर रात के बाद दिन और हर गम के बाद खुशी का आना एक फितरी अम्र है। दूसरे शेर में नासिर कहते हैं, शोर बरपा है खाना-ए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। शोर बरपा है, शोर बपा है, शोर मचा हुआ है, खाना-ए दिल, दिल के घर में, यानी दिल में। शायर कहते हैं कि मेरे दिल के घर में शोर बपा हो गया है,
यूं लगता है कि जैसे कोई दीवार गिर गई है जिसकी वजह से ये शोर बपा है। मामलातेश को मोहब्बत को देखा जाए तो इश्क के मुसाफिर और एक आशिक की किस्मत ही ऐसी है कि वो हर वक्त बेचैन और बेताब रहता है। महबूब की याद आते ही उसका दिल धड़कने लगता है। बाज़ औक़ात तो वो कुछ ज़्यादा ही मुस्तरब हो जाता है और उसे यूं लगता है कि जैसे उसके दिल के घर की कोई दीवार गिर पड़ी हो, यानी दिल एकदम अचानक यूं धड़कता है कि शायर को दिल के घर की दीवार के गिरने का एहसास उस अचानक धड़कन की वजह से होता है। शायर की कैफियत ऐसी है कि उसे यूं महसूस हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। दिल की कैफियत को रज़ा हमदानी यूं बयान करते हैं, सरे को हसार वो बादल गरजा, दिल धड़कने की सदा हो जैसे। इंसानी दिल असल में मजाजी महबूब का घर होता है। दिल में दीवार गिरने से शायर की मुराद ये है कि दोस्त की याद यानी महबूब की याद दिल में इस कदर उमड़ कर आई है, शिद्दत से आई है कि उसको बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। याद के इस तरह एकदम तसलसल से आने से शायर का दिल परेशान हो गया है। शायर दिल में बरपा तूफान के शोर को दीवार गिरने की आवाज से तशबीह देता है। तीसरे शेर में नासिर कहते हैं, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। शायर कहते हैं कि मेरा दिल इस भरी दुनिया में नहीं लगता, शायद किसी चीज की कमी है। दरअसल शायर को भी पता है कि कमी किस चीज की है, यानी मजाजी महबूब की, लेकिन शायर ने इस शेर में इस्तफहामिया और सवालिया अंदाज इख्तियार किया है। शायर ने अपने दिल की कैफियत का तज़किरा किया और कहा है कि अगरचे ये दुनिया भरी पड़ी है मगर मुझे इसमें कमी सी महसूस होती है। इस दुनिया की चहल पहल, रौनक, रानाई, दिलरुबाई और कशिश में हमें कुछ भी अपने लिए जाज़बियत महसूस नहीं होती। हकीकत ये है कि जब तक दिल का मकसद हासिल ना हो, इंसान खुश नहीं होता। ये दुनिया हजार नेमतों से भरी हुई है। ये महरो माह की ज़िया पाशियाँ, गुलस्ताने हजार रंग की रानाइयाँ, मौसमों का तगय्युर, आफाक की खूबसूरतियाँ। गरज ये कि हर लम्हा हर जगह खुदाए बुजुर्गो बरतर की कारीगरियाँ इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जलवा नमा है। यानी ये कायनात इंसान के लिए रंगीनी, रनाई और चहल पहल का एक मरकज़ है। लेकिन शायर का दिल उदास है, शायर उदास है, परेशान और नाखुश है। शायद शायर जो कुछ चाहता है वो उसे हासिल नहीं। शायर किस बात का तलबगार है? मजाजी महबूब का। और मजाजी महबूब का कुर्ब चूंकि उसे मयसर नहीं, इसलिए दुनिया की रंगीनी के बावजूद वो परेशान है। वो जानता है कि दुनिया में हर तरफ चहल पहल है, रौनक है, सुकून है और चैन है। इस दुनिया में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, लेकिन शायर का दिल मगमूम है, गमज़दा है। शायर को ऐसा लगता है कि इस खूबसूरत दुनिया में जो कमी है वो बिछड़ जाने वाले दोस्तों की है, वो बिछड़ जाने वाले मजाजी महबूब की है। अगर वो साथ होता तो जिंदगी हमें भी रौनक से भरपूर दिखाई देती।
हिजरत के हवाले से देखा जाए तो नासिर काज़मी अपने बिछड़े हुए दोस्तों को याद कर रहे हैं और मौजूदा ज़िंदगी में उन दोस्तों की बाज़याफ्त करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि वो लोग हिजरत के सानहात की वजह से, हिजरत के वाक़यात की वजह से, हिजरत की कत्लो गारत की वजह से निगाहों से ओझल हो गए। चौथे शेर में नासिर काज़मी कहते हैं, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामशी है अभी। शरीके सुखन गुफ्तगू में शरीक यानी हम कलाम, हम सुखन बातें करने वाला, साथ बातें करने वाला, खामशी खामोशी। शायर कहते हैं कि आ दोस्त, तू अगरचे शरीके सुखन नहीं तो कोई बात नहीं, तेरी खामोशी ही हमसे हम कलाम है। हम तेरी खामोशी से गुफ्तगू करते हैं, उसी से हम कलाम हैं। मामलाते इश्क व मोहब्बत को देखा जाए तो नज़र आता है कि राहे इश्क के मुसाफिर भी बड़े अजीब लोग होते हैं, जो नाकाम और नामुराद होकर भी अपने महबूब से मोहब्बत की तवक्को रखते हैं। वो हमेशा इस गुमान में मुब्तला रहते हैं कि एक ना एक दिन महबूब उन पर मेहरबान होगा और उनके जज्बात और एहसासात को तस्लीम करते हुए उसकी मोहब्बत का इकरार कर लेगा। राह इश्क के मुसाफिर हिजरो फराक में भी हौसला नहीं हारते, बल्कि हिजरो फराक से भी वो लज्जत कशीद करते हैं। महबूब की तरफ से दिया गया गम भी उनके लिए लज्जत का बायस होता है। वजाहत तलब शेर में देखा जाए तो नज़र आता है कि शायर इस दर्जा मोहब्बत में आगे बढ़ गया है कि अब उसके तसव्वुर में हर वक्त महबूब की याद रहती है। वो तसव्वुरात की दुनिया में जब चाहता है महबूब से बातें करने लगता है। अब उसे महबूब की जुदाई का कोई गम नहीं, क्योंकि अब महबूब हर पल उसके साथ है। शायर जब चाहता है दुनिया के कामों से फारग होकर यादों की एक दुनिया आबाद कर लेता है, महबूब उसके तसव्वुर में चला आता है और शायर तसव्वुर में ही महबूब से तन्हा बातचीत करता है, अपने दिल का हाल अहवाल, अपने दिल की बेताबी और बेकरारी उसके सामने रखता है और तसव्वुरात की ये दुनिया महबूब के तसव्वुर से आबाद रहती है। जैसा कि किसी शायर ने कहा, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। महबूब की खामोशी भी आशिक के लिए वस्ल का एक जरिया है। अगरचे वो दूर है और आशिक से शरीके गुफ्तगू नहीं, इसके बावजूद आशिक अपने महबूब से महवे गुफ्तगू है, क्योंकि वो अपने दिल में एक तसव्वुराती दुनिया बसा लेता है और उस हसीन तसव्वुराती दुनिया में महबूब का साथ हर वक्त रहता है। वो उसका हाथ पकड़े चांदनी रात में वसल के मज़े लेता है और महबूब के साथ बातचीत करता है। जैसा कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। या साहर लुधियानवी ने कहा था कि मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। पांचवें शेर में नासिर काज़मी कहते हैं, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। जजीरा समंदर में खुश्की का टुकड़ा। शायर कहते हैं कि ऐ दोस्त, तेरी आवाज
آج بھی یادوں کے بے نشاں جزیروں سے آ رہی ہے۔ معاملات عشق و محبت کو دیکھا جائے تو اس میں نظر آتا ہے کہ اگر عشق سچا ہو تو عاشق جدائی کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے، وہ جدائی سے لطف اٹھاتا ہے اور محبوب سے دوبارہ ملنے کا ذریعہ اس جدائی کو جانتا ہے۔ وہ ماضی کی یادوں اور محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو اپنی محبت بلکہ زندگی کا حسین اور قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے۔ یادوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ جب دل کے نہاں خانے میں یادوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں تو فرقت اور جدائی کا اندھیرا کافور ہو جاتا ہے، یعنی کہ دور ہو جاتا ہے۔ عاشق یادوں کے سہارے پرانے وقت کو ذہن میں دہراتا ہے، وہ ان مقامات کو یاد کرتا ہے جہاں جہاں محبوب اس کے ساتھ تھا، اس کی اداؤں اور صداؤں کو قلب و نظر میں محسوس کرتا ہے۔ ملاقات کے ان گزرے ہوئے لمحات کو شاعر اپنے لیے یادوں کا ایک اثاثہ سمجھتا ہے۔ ماضی کی یادوں میں شاعر اس قدر کھو جاتا ہے کہ ماضی کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں اور محبوب کی دلکش آواز کا جادو چھانے لگتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تصورات میں یادوں کی آباد اس دنیا میں محبوب اس سے ہم کلام ہے۔ شاعر نے اس شعر میں یاد کی تلخی کو بھی شیریں اور دل کے قریب محسوس کیا ہے۔ اس نے یاد کو بے نشاں جزیرہ کہہ کر نہایت خوبصورتی پیدا کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یاد بھی ایک گمشدہ جزیرے کی طرح دل کو لبھاتی ہے۔ جزیرہ وہ خطہ ہوتا ہے جس کے چاروں جانب پانی ہی پانی ہوتا ہے اور وہاں آنا جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح شاعر نے بھی کہا ہے کہ اے محبوب، تیری یاد گویا ایک بے نشاں جزیرہ ہے جہاں سے تیری آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی آج بھی مجھے بلا رہا ہو اور میں بھی اسی کی جانب خوشی خوشی دوڑا چلا جا رہا ہوں۔ شاعر دراصل یادوں میں کھو کر فرقت کو بلا دیتا ہے اور محبوب کی قربت کے مزے لیتا ہے۔ گزرے وقت کو دیکھا جائے تو جس طرح گزرا وقت بھی اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتا، اسی طرح شاعر نے محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو بھی بے نشان جزیرہ کہا، ایسا جزیرہ کا جس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ شاعر محبوب کو بھلا نہیں پایا، وہ کسی نہ کسی بہانے اس کو یاد کرتا رہتا ہے، محبوب اسے یاد آتا رہتا ہے۔ ناصر کا ہی شعر ہے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے۔ ناصر گزرے دنوں کو آواز دے کر اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ وہ حسین یادوں میں کھویا ہوا ہے، جہاں سے اسے اپنے حسین محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کی یادیں اس کا حسین اور قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ یادیں تنہائی میں شاعر کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ چھٹے شعر میں ناصر کہتے ہیں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، بے چراغ اندھیری جہاں روشنی نہ ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اب بھی زندگی تمہیں شہر کی بے چراغ گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس شعر میں بھی گزشتہ شعر کی طرح شاعر نے یاد کو ہی موضوع بنایا ہے اور یادوں کی ہی بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دوست، میں تجھے آج بھی شہر کی ان اندھیری گلیوں میں تلاش کر رہا ہوں، جہاں تم کبھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور محبت کی محفلیں سجاتے تھے، راز و نیاز کی باتیں تھیں اور ہم دونوں وصل سے سرشار تھے۔ دوستی کی سچائی و گہرائی
اور محبت و عشق کی سربلندی و سرفرازی کا یہ حال تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے۔ ہمہ وقت کا ساتھ تھا، کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، گردش دوران نے ہمیں جدا کر دیا ہے، ملنا محال ہو گیا ہے۔ جدائی کا یہ عالم سخت تکلیف دہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جدائی کے اس عالم میں اب تیرے بغیر شہر ویران اور گلیاں سنسان ہیں، اور ہم شہر کی ان ویران، سنسان اور اندھیری گلیوں میں اے محبوب تیری ہی جستجو کرتے ہیں، تیری ہی تلاش میں ہیں۔ ناصر کاظمی کو تحریک پاکستان اور تقسیم ہندوستان کے لمحات اور روح فرسا واقعات بھی یاد آتے ہیں۔ قتل و غارت گری کے بعد وطن جس طرح برباد اور ویران ہوا، ان حالات کا ناصر پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ در حقیقت پرانی رونقوں اور شادمانیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ جو لوگ بچھڑ چکے ہیں ان میں ان کا محبوب بھی شامل ہے جسے وہ اب تک ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس بات کے تمنائی ہے کہ شاید کہیں محبوب دکھائی دے جائے۔ جیسا کہ ناصر نے کہا، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ 7ویں شعر میں ناصر کہتے ہیں، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصر غم نہ کر، اچھا وقت ضرور آئے گا، ابھی تو ساری زندگی باقی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں امید کی بات کی، رجائیت کی بات کی۔ شاعر کا دل بڑا حساس ہوتا ہے، وہ معمولی سی معمولی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ معاشرتی برائیاں اور انسان کی محرومیاں شاعر طبقہ کے لوگوں کو ہمیشہ غمزدہ رکھتی ہیں۔ انفرادی سطح پہ ہر شاعر چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہنگامہ یا انقلاب برپا ہو کہ ہر طرف خوشیاں ناچنے لگیں اور انسان پر امن زندگی گزار سکے۔ اسی طرح اہل سخن حقیقت پسند بھی ہوتا ہے اور فطرت کے تقاضے اور قدرت کی عنایات سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ وہ امید کا دامن تھامے آگے بڑھتا اور حالات کا دھارا بدلنے کا پختہ عزم لیے منزل کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ دیکھا جائے تو زندگی کا ایک ہی رنگ نہیں ہے اور نہ ہی تصویر کا ایک رخ ہے۔ زندگی غم و مسرت کے میلاب کا نام ہے۔ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی ظلمت ہے تو کبھی روشنی۔ لہٰذا انسان کو مایوس بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ رجائیت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور اچھے دنوں کی آس میں سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ اگر انسان ہر وقت مایوس، اداس اور بادل رہے گا تو پھر ہر قسم کی کوشش چھوڑ کر بے بس اور بے حس ہو جائے گا، امید و یقین کی طاقت سے محروم ہو جائے گا اور نتیجے کے طور پہ زندگی بالکل محرومی کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ میدان کارزار میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان کارزار میں ناکامی مقدر بن جائے گی۔ انسانی زندگی میں اگر انسان ناکامیوں سے گھبرا جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہر وقت مقدر کا رونا بیکار، بزدل اور ناکارہ لوگوں کا شیوا ہے۔ شاعر نے ایک امید افزا پیغام دیا
اور یہ درس دیا کہ ہر وقت مقدر اور قسمت کا رونا نہیں رونا چاہیے، قسمت کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زندگی میں بہتر اور اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر برے دن ہیں تو ان برے دنوں کی جگہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ ہر رات کے بعد ایک حسین صبح اللہ طلوع کرتا ہے اور ہر خزاں کے بعد موسم بہار کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ گھبرانے اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ایک اچھا وقت جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے گا۔ موجودہ دنوں پہ اگر خزاں طاری ہے تو بہار بھی ہمارا مقدر بنے گی، ابھی بڑی زندگی باقی ہے۔